साप्ताहिक मंदिर चल अभियान को सफल करने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन तरफ स्थानीय बुलन भाई सेवा सदन में एक प्रशिक्षण शिविर गत 9 तारिख में अनुष्ठित हो जाइछि। प्रत्येक मंदिर में जड़े लेखाएं संयोजक नियुक्ति प्रशिक्षित कर व्यवस्था कर प्रक्रिया को त्वरान्वित करने प्रत्येक पंचायत स्तर में जड़े लेखाएं संयोजक नियुक्ति हेबे। जिला परिषद ब्लॉक जिला एवं राज्य स्तरीय संयोजक नाम घोषणा कराइतला। सबु जिले में प्रशिक्षण शिविर को निष्पत्ति नियाइछि। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राज्य सभापति विपिन बिहारी दास सभापतित्व में आरंभ होता प्रशिक्षण शिविर में राज्य कार्यकारिणी सदस्य जोग देथिले। बलदेव प्रसाद वेदमा स्टेट कोऑर्डिनेटर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन। देखो दीर्घ 9 वर्ष है ओडिशा रे जनसंख्या समाधान फाउंडेशन काम करि आछि एवं 30 टारू हमर 26 टा जिल्ला रे हमर सांगठनिक क्षमता अछि। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रो केंद्र नेतृत्वर निष्पत्ति क्रमे आज ओडिशार हिंदू मान स्वार्थ राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट आज गठन होउछि। एही राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट मठ मंदिर देवी मंदिर मानकु हिंदू धर्मर सूचना केंद्र एकत्रीकरण केंद्र करबा पई काम करिवो एवं ओडिशा राज्यर प्रत्येक जिला सदर महकुमा रे प्रत्येक ब्लॉक सदर महकुमा रे प्रत्येक पंचायत रे हिंदू स्वयंसेवक गठन करिवो एवं सेमानंकर माध्यम रे मठ मंदिर चालो अभियान आरंभ करिवो। प्रत्येक मठ मंदिर रे मंगलवार दिन हनुमान चालीसा पठन करा जिवो एवं जेभଳି भाବରେ विभिन्न धर्मावलंबी लोक माने सेमाने प्रत्येक सप्ताह रे तांकर धर्म पीठ को जाइकरी एकत्रीकरण करूछन्ते। सेही भଳି भाବରେ हिंदू माननको मध्ये एकत्रीकरण करिबा पई आज ओडिशा प्रदेश रे राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट गठन हेछि। मो विपिन दास जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राज्य सभापति एवं आमर गोटे सिस्टर कनसर्न अच्छी जोटा कि राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट। ये दुईटा संगठन दुईटी मात्र उद्देश्य रही। सर्वप्रथम हूँ जन्म नवजात जन्म जो ग्रहण कर धार्मिक असंतुलन हो तेणु आमर निर्दिष्ट दाबी अच्छी जाति वर्ण धर्म निर्विशेष सरकार समस्त गोटे दंपति दुईटी पिला जन्म दबार नीति प्रणयन करंतु एवं जे यहाँ मानिब ना सी कठोर दंड दंडित हम एभली व्यवस्था संविधान संशोधन करा। राष्ट्रीय हिंदू फ्रंटर काम होउछि आप माने देखुथिबे जे मुसलमान माने ख्रिस्टियन माने सप्ताह अन्यून थरे तांका धर्मानुष्ठान जावाई बाध्यतामूलक करा जाइछि किंतु हिंदू माने आज मंदिर को आसवा को भल पाऊना किए घृणा भी करुच्ची। आजिकल कौन जो ग्रहण दिन मध्य मांस खाइले जोटा कि गोटे हिंदू धर्म को विभाजन करने एभली व्यवस्था रही। हिंदू आज निजे असुरक्षित निज देश रे हिंदुस्तान रे हिंदू असुरक्षित ता कारण होची एमानक भितर भाईचारा नाही एवं सूचना आदान प्रदान ना। तेणु आमे हिंदू को सुरक्षित रखापी हिंदू समाज को सुरक्षित रखापी आम गोटे साप्ताहिक मंदिर चाल कार्यक्रम करें। प्रत्येक मंदिर ओडिशा जिते अच्छी पूरपल्ली जिते मंदिर अच्छी सबू मंदिर रे आमे आगामी गोटे वर्ष मध्य गोटे कमिटी करी स्थानीय लोक जिते हिंदू थे समस्त को मंदिर आणबू एवं हनुमान चालीसा पाठ करूँ एवं सूचना केन्द्र भाव में परिणत करूँ जो हिंदू मानकर किमिति सुरक्षित रहिबे किमिति हिंदू माने निजको निजे प्रतिरक्षा दे परिबो यापई आवश्यक बोले शस्त्र मध्य शिक्षा प्रदान करिवो आम संगठन ए बेली व्यवस्था नहीं आज प्रशिक्षण शिविर करा जाय। जो हिंदू माने कोचिंग मंदिर जिबे तले गोहत्या को बंद हे परिबे अपन देखो आज्ञा यहाँ हूँ रुचि भारत वर्ष गो हूँ माता 120 कोटी हिंदू तांको माता बोली मानुछंती एवं 20 कोटी मुसलमान तांको खाद्य बोली मानुछंती। आमर कह जाउची जे गणतंत्र राष्ट्र एटी जोटा संख्या गरिष्ठ जहाँ अच्छी से सरकार होची ना तो ये 120 कोटी लोक कहते गो माता ये 20 कोटी लोक कहीं खाइबे यहाँ बंद हम नहीं कहीं ए विषय जब सरकार आणवे जाकि कठोर आईन प्रणयन कर तार बंद हो पार ना बंद हम। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आमर जो राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट आज गठन होती आर गोटे शाखा आज भारत वर्ष जिते हिंदूर पतन सारा विश्व
କିଛି ମହାମେଳାନ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା କିଛି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନେ ହେଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବିଲୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର ହିନ୍ଦୁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆଜି ଯାଇ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସେହି ମାନସିକତା ଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ନାଁରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେ ଭାଷାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ଆଇନଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜୋର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେ ମସଜିଦରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଜାର କରିକି ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ଆଗାମୀ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ এই ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତାର ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନର ହୋଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେମାନେ ଯଦି ଏବେ ବି ସଂଗଠିତ ନ ହେବୁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ କେଉଁଠି ରହିବା, ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେପାଳ। এই দুইটি রাজ্যের যেতবে হিন্দুত্ব বিলোপ হয়ে যাব সে হিন্দু মানে যাইকি কোটি রহবে এ গোটে প্রশ্নবাচী দেখা দিয়েছি। তেণু আগামী দিনে আমি যে মন্দির অভিযান আরম্ভ করবু, প্রত্যেক গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছবু, এটা সারা রাষ্ট্রে এই কার্যক্রমকে আমি ত্বরান্বিত করবু এবং প্রত্যেকটি হিন্দুকে জাগরিত করিবার আমার উদ্দেশ্য। তেণু আজ আহ্বান দৌছু যে আমি যেমিতি ভাবে যে সেমানে ষড়যন্ত্র করছেন আমি সেମିତି ষড়যন্ତ୍ର ନ କରିପାରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିବେକ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସଂସ୍କୃତିର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥା ଆମେ କହୁ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଏ ସାହସ ଏ ଭରସା ଆମେ ଦେଇକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର, ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ସଭାନେତ୍ରୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ହିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ହୁ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦେଶରେ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବନି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିବନି। କାହିଁକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ ସେହି ଦିଗରେ ଆମର ମାନେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା କରୋନା ମହାମାରୀ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଲାଗୁ ନ କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସୁଛି। ଆଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ଆଉ ରହିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମାଧାନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଗୋଟେ ଜନଜାଗରଣ ମାନେ ତିଆରି କରିଛି ଯେ କେମିତି ମାନେ ଜନସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେବ, ସେଇଥି ଦିଗରେ ଆଜି ଆମର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।